فقري انتاي مخانو زفلت اتبورز السمع عبدالما زريئي وي مصحف زنبب زي كونس اتا فقر زو دغي مستفقرو وي مزفقرا فقر زي السمغ رسب ترايو سيونن كبرابن فقر انتاي مخانو خم مفلات حاليفوم نفقر بعليوم زنبرو نيروم ابتانو اشو ختما كل سب كم متعبيتي دك غزاوتي كمون كم ني هاي سكول انت مهارون ممهرتن مخانو تراي زفلت نيرو اتي خم مغرت جنة زتعم نخلت عامت ملو بحبو زحلفو مقر فورم جن نخلت يوم نفتار انتراي زران يرو كاب عين سبت خويلهم ابتي فرس راس جزاو تزبزحو كاب جزاو تمرحو غيلو زركب برخز بلبو تاخر رخبون كلو اتي ساعتات كم سكن تاتي زحصرم نيرو كفالا ليون كلو حانت معالتي كم زمن كويناتنو وحام حد معالتي اقامشت كم تلمود ابتا بحبو زرخبولا فراس جزا ترخبو كبر أبكم وترو سلزر خبان فرياتو عنتا نفاس أقامشت حف زبلو زنبري أبزبانا زودق نوي حسقرا سلزر آين لسلسات أبعتها سلزتن كفن ترايو لبو بحاقوس الزلل زنبري سيون جنزي عملا عبتا معالتتيها اتي في شختا زي فلويو كدراي قصا بحازن توريرو أعنتا ما ينبعت قاسيرن رئسان نمريد دفيها بعميق حسابيا توحيتان تكيزان زنبرت نسو از مسرعي تميلو كساب بعلات الزارب كتصبيا صنحمو عبتن كم زعقول زودقا عينتا نبعتا كورد مسرعي جن سق كبل ايكالن من كسا بيدو حيزو قصبيلو كتقنع قبرامو قصا انات امتا دما انتهم كزياداي ايد حنان دينا يولو حاتتا سيون عينتا نابعينتو كيت امتا بزفرح دمسي كنفالال لنا فقري بلوتو إذن قالت زين مسمعه مبرق أبطقهم كم زعلبه أزيو سنبيدو إيه سلمتاي يولا حاتتا إذا خلق حاتتن كله يتدمتو كابلسانو زوصي مسالون ولدي نخالق مرعون وسينميام إلا تيون نبعتا بمعقرتا زرر كبل جمره أب 9 خبر أب أنخ إلوخ حاتتا يدفرن مخنياتونو نبسو يفلتا سلزنبره حدد دخاود دخا مسعنا زي بلا ديو أو كتفرس زبالة أقدو زنبر مصايقو جينا زي نتسري تمهارايو سلزي أب كند أنا خمبال تمرتخخه كتوقارت يريخي إلوك حتى يغليلوه اتي زمرعو النسباي كم زمهرن نجيرو من يوم بلت سيون حجوون عينو كتري دفرتن وشتو بقوحينا ندده أبناي وشتو حساب رعيمو ملسخي هابا عزم بله انببال يومو حزاك خطفيه كبلاون حسبه انتخونا جن بخمي أبو معرخ ندي حيالن تفرحن مخانا يفلتيو عقمون حسبه سلازي طعمنا براز لمدت قلعة بسم فقري أبزي فلتو وعدو وسيدو بتمية مكران كسرات يايدلين نعا أزولو فقرن حاليوتن كابرئ ستم كحتي بليت أسلة الرأيو نعا أزحشي هوت كل واتمنى سدرخ زبول خقبر فقري أنا قل مرعخ خابزري متفاي حشني بلا أبقاهن سعرة توحيتو إذا من سمعت سيان أزياتو قدات حيزك خطفية سلزي بلا كم زي فكرا غيرا وسيلاتو كبر أب نعا حاسبو زرعيو حاليوت أب كندي كم مسواتي كم فرحي غصيراتو سيون نتستسمع سمعيت نوشتا وحيتا نموداتا غزي قوصو رأيتو مو چاوبل إلاتو تراي حقيفا خيتو سنابوتوتو بو بلا خدت اتي چاو زبل قالا أوشت خبر أب ببلي حكم زت حرده بسلا خوينو ترفه سيون مسحاد هبتام كم تمرعو أبتان إشي عدي كم تلاقى بحمام تلابعه اتي زمرعوا سبعي بعدمه بعزف الزعاب يخوينو قندما أزيو هبتام نقادايو درو علوت مرعا أمس بصحي كبر أب مرعا أخاب زريئي متفاي حشني كم زبولو كتفو وسنه قنك أنو صبحيتو اقرو نابتي أب قزاو تمزت تتخلي عبداس مرعاي وسيدوه أفكاريتو أفولي معالتا حاقوس بسنكيكي بلا شويلو بمحساب نتخلو ناي وشتو غنزا تسكيمو أبتي تسنبل مرعا تساتفه كل سبي سعسع نيرو نسوغن أب حدد سقعي داسكو فيليو نتيون تراي زرق زنبره نساون أبت مدرخ مرعوتي كوفيلا كترين كلا مرعا زيكونالسي زت مارخت والتهدريا تمثل نيرا جبت مسبلتيا كبرا أب قدمين أب جوزو مخادو ناب مرعوتي قرب بلمو بقدي في الشخيلو انكو حقوسك زيون انكو حقوسك خبر حوي حداركم كم زسلم كخون سناي تمنيتي يقول سألكم اللهو
بلهم ጽዮን ولا حنت خيبلت بعين حزن طمتته እቲ ዝደረበቶ ዝተሰለመ ኻባ ንኽብሪ ኣብ መግነዚ ጨርቁ ኮይኑ ይተራእይዎ ምኽንያቱ ንሱ ዝረኣየ ዝነበረ ጽምብል መርዓ ዘይኮነስ ናይ 2 ዓመት ፍቕሮም ሓመደደ በጥራይ ነይሩ ንጽባሒቱ ኽብሪ ኣብ ተዓዲ ሓንቲ ሰከንድ ኸጸንሕ ኣይከኣለን ትምህርተይ ከይበለ ተስፋይ ከበለ እታ ብጀክኡ ካላ ኣላይ ዘይብላ ኣዲኡ ኸይበለ ሓጺሉ እግሩ ናብ ዝመርሖ ይጠፊኡ ናብ ርሑቕ ቦታ ናይቲ ሃገር በጽሐ እሞ ኣብታ ፀሓይ ከም ሓዊ ዘቃጸለካ ከተማ ናይ ጉልበት ስራሕ እናሰርሐ ነቲ ናይ ውሽጢ ቃንዛ ብናይ ኣካላቱ ድኻም ክርስዖ ይፍትን ነበረ ግን ከዓ ፍቕሪ ይሰዓርኒዩ ፍቕሪ ካብ ተዘክሮ ኣይሐከኽንዩ ኩሉ ግዜ ብድኻም ተረሚሱ ብሕማም ተደኒሱ ኣብታ ምስ ክልተ ኮይኑ ዝተኻረያ ጸባብ ገዝኡ ኮይኑ እናሰዓለ እናሓመመ ክደቅስ ክትንስእን ጽዮን ኣብ እምርኡ ትሰኣል ኣብ ዒንቱ ትመላለስ ነይራ بخمزي عمتات حالفو أبتي كم مدربدا هارور زلو ختما نعلتاوي شغلي كسرح بصحين بدخامن بحسابن أكالاتو تبولي عمن مني نوسنتون تمصيو تتنقغي أبزخلوني أكالن عدمن مكيارغن نوصيون زنبور فقري كندت صفرون تخون كوغد ليك علن كبر أب مسنا يديو توسخي اتنافقوت كتصاورو خبزخل نلعلو خنمو قصر ديون أفكاريتون صيونن حنسابن حوارن رئوان كملسيو لحسبه نابتا زتمهرلان زعابيلان فغرن اسنتو زرأي لعدوون تملسه دحر شدش عمتات ناب عد مسملسه ابتانو اشي عدي بزح لو طايراين نابتا تصباب اقدو غزوم كمرحون كلو اغوارون مسداد كبيدو وشتو دما ادي كما يكون تهلو كما يكونوا يرغبا يخون ابزبل حتى تواتيرو بفرحنا فقوتون يهوص نبره እታ ናይ መረባ ማዕጾ እቲ ኣረጊት ዝንጎ ሕብሩ ተغይሩ ጸንሖ ኢዱ ናንቀጥቀጠ ድፈ ኣቢልዎ ምስ ኣተወ ኣዲኡ ኣብ ኣፍ ደገ ኣጉዶ ኮይና እኽሊ ክትኣርኣያ ካብ ዕድሚኣ ንላዕሊ ጸጉራ ብስብየ ተሳዒሩ ኢዳን ገጻን ተጨማዲዱ ኣብ ገጻ ዝንበብ ዝነበረ ናይ ውላድ መኻን ምልክት ምስ ረኣየ እዚ ኩሉ ለውጢ ብሰንኮ ምዃኑ ተረዲኡ ክነብዕ ደለየ ኣደይሉ እናጸውዐ ድምፁ ኣብ ጎረርኡ ተሓኒቑ ስቑኢሉ ብተብተብ ናብ ኣዲኡ ሰጎመ ኣዲኡ ብድምፁ ጥራይ ብሓንሳበላለየቶ ክብሪ ኣብ ወደይ ኢላ ክትንስእን ከላ እቲ እኽሊ ኣብ ባይታ ተደፍአ ኣዲኡ ሕልሚ ኮይኑ እናተሰምዓ እናገላበጠ ሰዓመቶ ጽንሕ ኢላ እውን ኣተኲራ ገጹ ትርእዮ እሞ ክብሪ ኣበይ ትብል ብሕሹኽታ ትርእዮ ዘላ ከም ሕልሚ እናመሰላ ኣንታ ንስኻ ዲኻ ወይስ ይሓልም እየ ዘለኹ በለት እሞ ኢዳ ናብ ገጹ ሰዲዳ ምስ ደሃሰሰቶ ግን ብጋህዲ ሓቆ ምዃኑ ኣረጋጊጻ ሽዑ እቲ ንዓመታት ዝተቋጸረ ናይ ኣደናፍቖት ተስፋ እህህታ ንብዓት ኮይኑ ፈሰሰ ወደይ ኣበይ ነርካ ካበይ በሪእካ እንታይ ኣብ ቢሴራ ኣጥንጥነ ቢልካ ንኸይድካ ብህይወት እንከለኹ ዝርእየካ ኮይኑ ተሰምዓኒ ነይሩ ሞት ኢለካ ቐብፀካ የቐሪበ ነይረ ወጋሕ መሰ ብሰንክኻ ኸነብዕ ንብዓተይ ጸንቂቐዮ ወደይ ሕጂ ደኣ ካበይ በሪእካ منتن سيمصيكا بلت كم نبينا تزارب زلا نعمتات تጸبيا وداد حيو خمز طفئ مسفلتت تسفا قريصا ጸلم تغلبي باخت نبر دحر مصنح بهندبت نولادا بهوت بمرايا نعا كم حدش ولادي نيرو حجي ولا انتمتكو زغبرن ودي لني الى ابعينتا تسفا انصبارغه ايد ودا حيزا دما ناب غزاتوت كبر اب بزعبا صيان كحت دله ግን ከዓ مسديو خعلل نيشي كراغاغا حسبه دحر خلته معلت ከዓ ኣዲኡ ካብቲ ናይ ተስፋ ምቑራጽ መንፈስ ወጽያ ዳግማይ ህይወት ዝሰርዐት መሰላ ከም ቀደም ብሓባር ቡን ክሰትዩ ከለዉ ሓደ ግዜ ከም ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ሃጺሉ ኸይጠፍእ ትፈርሕ እሞ በጀኻ ኣብዚ መሳይኩን ገዲፍካ ንኸይትኸይድ ኢላ ትምሕፀኖ ነበረት ክብሪ ኣብ ድማ ድሕሪ ሕጂ ከም ዘይገድፋን ከም ዘይጠፍእን ብማሕላ ገለጸላ እቲ ኣብ ልቡና ዓመታት ዝጸንሐ ናይ ጽዮን ናፍቖት ክጻወሮ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ንኣዲኡ ሓተታ ጽዮን ትምህርቲ ቋሪጻ ኣዲ ክልተ ቆልዑ ከም ዝኾነትን እቲ ሰብኣያ መውዓል ኢሉ ኣብ ማእከለቲ ዓዲ ናይ ሸቐጣ መቐጥ ድኳን ስለ ዝኸፈተላ ኣብኡ ከም ትውዕል ገለጸትሉ ንጽባሒቱ ኣብ ኣጋም ምሸት ክብራ ብእግሩ ዝመርሖ ተኸቲሉ ናብ ናይ ጽዮን ድኳን ክርከበሉ ዝሓሰቦ ከባቢ ምስ ከደ ኣብ ናይ ሓደ ድኳን ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ንውሽጢ ምስ ጠመተ ንጽዮን ረኣያ
እተኻብ ሓሳቡን ካብ ሕልሙን ፍጺማ ዘይትስወር ጽዮን ቆልዓ ሓዚላ ደው ኢላ ነበረት። ግን ከኣ እታ ትማሊ ዝፈልጣ ጓለይ ትመስል ነይራ። እቲ ብርሃን ገጻ እቲ መልክዕ ምስላ ተሰዊሩ ብጉህን ድኻምን ዝተመልኦ ማዳ ዝሰዕረሮ ገጽ ሒዘያ ጸኒሓቶ። ክብራ ኣብ ዘለዎ ዓቕሚ ኣኻኺቡ ናብ ውሽጢ እቲ ድኳን ኣተወ። ጽዮን ምስ ረኣየቶ ክትኣምን ኣይከኣለትን። ንገለ ሰከንድታት ዕንድ ኢላ ጸንሐት እሞ ክብራበይ በለት ብዝደኸመ ድምፂ። ግን ከኣ ኸይጸንሐ እቲ ህሞት ተቐይሩ ከምዛ ትማሊ ብሓንሳብ ዝነበሩ ቅልል ብዝበለ ሰላምታ ተለዋወጡ። ኣብቲ ድኳን ክልተ ቆልዑ ነበሩ። ነቲ ኣብ ዝባና ዝነበረ ቆልዓ ቐሪቡ ምስ ሰዓመ ነታ ኣብ ባይታ ትጻወት ዝነበረት ዕብይ ዝበለት ህፃን ድማ ሓቒፉ ሰዓማ። ንዓኺ ዝመስሉ ጽቡቓት ቆልዑ ወሊድኪ በዓል ቤት ክኽንደሓን ድዩ በላ ኣብ ውሽጢ ዝስሙዕ ዝነበረ ክገልጾ ዘይክእል ሕማቕ ስምዒት እናሓበአ ብግዲ ፍሽኽ እናበለ ጽዮን ቀዊላ ክጥሙቶ መልሲ ሃበቶን። ምኽንያቱ ንሱ ኣብዚ ዕድሙ በሪሑ ተጓሳሊቑ ወዝገጹ እውን ብፀሓይን ብሓዘንን በኒኑ ስለ ዝነበረ ብዛዕባኡ እዚ ድዩ እቲ ዝፈልጦ ዝነበረ ክብረኣብ ኢላ ትሓስብ ከም ዘላ ካብ ዒንታ ይንበብ። ድሕሪ ምፍላዮም ክልቲኦም ከም ዘይጠዓሞም ህይወት ከም ዝጨከነትሎም ኣብ ልውጢ ኣካላቶም ይንበብ ነይሩ እዩ። ግን ከኣ ክልቲኦም ብዛዕባኡ ክዕልሉ ድፍረት ስለ ዘይነበሮም ብዛዕባ ካልእ ማለት ብዛዕባ ተዓዲ ብዛዕባ ዕዳጋ ሃጠው ቀጠው ክብሉ ጸኒሖም ኣብ መንጎ ሃንደበት ከቢድ ስቕታ ሰፈኖም። ግን ከኣ ወላ እኳ ንኸይለዓል እንትፈርሕዎ እቲ ኩሉ ዝተዓበጠ ነፍቖቶም ዝትንበሃሉ ድሕሪ ምፍላዮም ዘሕለፉ ሓቂ ዝግለጸሉ ግን ጉዚኡ ዝኣኸለ ይመስል። ግን ሕጂ እውን ካብ ክልቲኦም ደፊሩ መን ይጀመር? ብድሕሪኺ ኢሎም ክልቲኦም ብሓባር ብምዝራብ ነቲ ስቕታ ሰበርዎ እሞ ተመሊሶም ስቕበሉ። ግን ሕጂ እቲ ስቕታ ኣይጸንሐን። ጽዮን ክትዛረብ ነይርዋ። እቲ ንዓመታት ኣብ ውሽጣ ዝተዓቆረ ጓህን ጣዕሳን ክወፅእ ነበሮ። ብድሕሪኻ ዝነብሮ ዘለኹ ህይወት ምስ ስንፋስ እምበር መንባር ኣይኮነን ኢላ ኣስቆርቆረት እሞ እንታይ ነይርዎ ኣብታ ኹምርዐዮ ዝበልኩ ዕለት ሒዘኪ ክጠፍየ ዘይምበልካኒ ምሳኻ ጥራይ ይኹን እምበር ናብ መውዳእታ ዓለም እውን ምኸድኩ ነይረ። ግን ከኣ ክብረይ ከም ተፍቅረኒ ርግፀኛ ይኮንካን ነርካ መስለኒ። ሓላፍነት ክትወስደ ይደለኻን በለት ብናይ ጣዕሳ ሓዘን ክብራብ ኣብቲ ሽዑ ዝወሰነ ውሳኔ ብድሕሪኡ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ንዓ ኢሉ ምዃኑ ከም ዘይተረዳእትሉ ምስ ሓሰበ ዝያዳ ተጎደየ። ስለ ዘፍቅረክ እምበር ጽዮነይ በለ ስምዒት ብዝመልኦ ድምፁ ጸገም ዘይትፈልጦ ቆልዓ ንዓይ ክትብሊ ምሳይ ኣብ ሕማቕ ህይወት ክትንከራተት ይደለኹን። ስለ ዘፍቅረክ እምበር ጽዮነይ ንዓኺ ስኢነ ነቲ ኩሉ ቃንዛ ንምቕባል ድሉብ ዝነበርኩ ንስኺ ጽቡቕ ክትረኽቢ ኢለ እየ። ብድሕሪኺ ዘሕለፍክዎ ዓመታት ንውሓቶም ከም ሚልዮናት ዓመታት እዮም። በላ ጽዮን ኣተኲራ ክጥምቶ ድሕሪ ምጽናሕ ተመሪዕኻ ዶኺ ክብራበይ ኢላ ብምሕታት እቲ ዛዕባ ዕላል ቀይሮቶ ናይ ቀልዓ ዓለም ክምሲሉ መርዓ ምሳኽ እንተ ዘይኮይኑ እንታይ እዩ ከዓብሰለይ መርዓ እንታይ ሓዳር ብጀካኺ ንዓይ ጓለ ኣንስተይቲ ትበሃል ፍጥርቲ የላን። በላ ክብራብ ዘረብኡ ኣዝዩ ኸበዳ ሕጂ ዳንቲ ሓሲብካ ተመሊስካ በለት ኣብ ድምፂ ሓርቃን ኣሎ። ብዝኸድኩ ብኦቢሉ ክጠፍእ ክመውት ነይሩ ኣባጋግሳይ። ግን ከኣ ንዓኺ ዘይምርኣይ ቃንዝኡ ካብ ቁፅፅረይ ወፃኢ ኮይኑ ምጽዋር ኣቢኒ ከምቲ ስእነት ፍቕርኺ ዘጥፍኣኒ ነፍቖትኪ ኸኣ መሊስኒ ኣሎ። ግን ሕጂ እውን ኣብዚ ምዃነይ ናብራኺ ዝሕመስ እንተኾይኑ ናብ ዝነበርኩ ክምለስ እየ። እንደገና ካብዚ ዓዲ ክስወር ኣየጸግመለይኒ ንዓይ። በለ ሕጂ እውን ንዓ ክብል መስዋእቲ ክኸፍል ድልው ከም ዝኾነ ብዘስምዕ ድምፂ ጽዮን መልሲ ሃበቶን ዓይንታ ጥራይ ንብዓት ኣቋጸረ። ክኸይድ መጽዮነይ ኢሉ ናብ ማዕጾ ገጹ ክስጉም ምስ ጀመረ ድማ ኣይትጥፋእ በል ክብራበይ በሎቶ ድምፃ እናተሓናነቐ። ንሱ እውን መልስ ኢሉ ጠመታ እሞ ኣለኹ ክሳብ ዘለኹ ምልስ ክብል የጽዮነይ በላ ካብታ መዓልቲ ኣንድሓር ናብቲ ሹቕ ምኻድ ከም ወልፊ ኾነ እሞ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 3 ግዜ እናተመላለሰ ንጽዮን የርኽባ ነበረ። ወላ እኳ ብዙሕ ኣይዕሉል እምበር ኣብ ጥቓ ምዃኑ ግን ነታ ዝሞተት ነብሱ ትንፋስ ይዘርኣላ ነበረ። ምስታ ብኹር ጓላ እውን ኣጸቢቑ ስለ ዝተለማመደ ይሓቕፋ የጻውታ እዩ። እቲ ዝገርምካ ኣስማት ናይቶም ደቃ እቲ ቀደም ፍቑራት ኮይኖም ብዛዕባ መጻኢኦም ክዕልሉ እንከለዉ ተመርዕዮም ምስ ወለዱ ንደቆም ክሰሚዎም ዝሓስብዎ ዝነበሩ ኣስማት እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ንልቢ ክብራብ ዝያዳ እዩ ዝትንክፍ ነይሩ። ሓደ ረፋድ ከም ልማዱ ክብራብ ናብቲ ሹቕ ከደ ንጽዮን ሰላምታ ክህባ ገጻ ኸስዕማ ምስ በለ
ሃንደበት በነዊሕ ጸጉራ ዝሸፈነቶ ኣብ ከባቢ ጸጋማይ ዓይና ናይ ማሕረምቲ ምልክት ረኣዮሞ ኣዝዩ ደንገጸን ሓረቐን። እንታይ ኣጋጢሙ ንሱ ዲሃሪምኪ ኢሉ ሓተታ። ኣይኮነን ኢላ ብምሕሳው ርእሳ ድፍአ ኣበለት። ክብራብ እቲ ጨካን ሰብኣያ ከም ዝሃረማ ርግጸኛ እናሃለወ ግን እንታይ ደኣ ክምኹንኪ ጽዮነይ እቲ ሓቂ ንገርኒ ኢሉ ንኽትነግሮ ኢዳ ሒዙ ተማሓፀና። ኢዱ ካብ ኢዱ መንዚዓ ግደፈኒ እስከ ንስኻ ኸኣ ኢላ ተዛረበቶ። ንባዕታ ክነጥብ ጀመረ። ብድሕሪ እዚ ኣብ መንጎኦም ከቢድ ስቕታ ሰፈነ። ጽዮን ምስቲ ብድፍኢ ስድራኣ ዝተመርዓወቶ ሃብታም ሰብኣይ ዘለዎ ሓዳር መከራ ዝመልኦ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ክብራብ ካብ ዝምለስ እንዳሓር እቲ ስቓይ ዕጽፊ ወሲኹ። ስለዚ እውን ትማል መሸት ብሰንኪ ዝስማዓ ዝነበረ ስቓይ ንሰብኣያ ኣፈውፅያያ ፍትሓኒ ኢላቶ ነይራ። ንሱ ድማ ብንዕቐት እናሰሓቐ ፍትሓን ዲኺ ዝበልኪ ኣንቲ ኸልቢ ከመይ ዝበልኪ ውርደተኛ ኣኺ ከዊለ ኸቢርኪ ክትነብሪ ስለ ዝገበርኩ ሕሉፍ ሓሊፍክስ ከኣ ሃብተይ ተመቒልኪ ክትከዲ ደሊኺ እዚ ሓቱ ካልኣይ ግዜ ካብ ኣፍኪ እንተወፅያ ከቐትለኪ ምዃነይ ፍለጢ ሽሉ ዘይእድብቲ ኢሉ ጸሪፍዋን ኣዋረዳን። ቅድሚ ሕጂ ኣፍኣፉ መሊሳትሉ ኣይትፈልጥን ነይራ። ሕጂ ግን ትብዕ ኢላ ከልቢ ትበለኒ ክትፈልጥ ክብረይ ነቲ ዘፍቀረኒ ዝሞተለይ እንከፍቃርየ የለጒሰሉ። እቲ ሓቂ ክነግረካ ከልቢ ወላ ሽሉ ኸብለኒ ዝኽእል ነፍቃርየይ ገዲፈ ሕጂ ምስኻ ዝነብሮ ዘለኹ ናይ ስቓይ ህይወት ጥራዩ ኢላ መሊሳትሉ። እዙ ምስ ሰምዐየ ኸኣ ኣንቲ ሸርሙጣ ኣብዚ ዲኺ በፂሕኪ ኢሉ ወነኣ ክሳብ ትስሕት ኣብ ቅድሚ ደቃ ዝቐጥቀጣ። ጽዮን እቲ ዘጋጠማ ንክብራብ ክትነግሮ ሓሰበት። ክብራብ ብወገኑ ንሳ ሕማቕ ከም ዘላ ተረድዩ ብሕርቃን ተቓጸለ። ግን ከኣ እንታይ ክገብር ይኽእል? ንሱ ሕጂ እውን ሓደ ድኹም ዓቕሚ ዘይብሉ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብ መንጎኦም ዝሰፈነ ስቕታ ነዊሑ ናብ ትካዘ እዩ ተለዊጡ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ክጻወሮ ስለ ዘይከኣለ ሓራይ በሊ ጽዮነይ ክኸይድ ኢሉ ክብራብ ክወፅእ ምስ በለ ብኢዱ ሒዛ ጽንሓቶ። ጽናሕ ክብራበይ ዓዊለ ተዛሪበካ የቕሬታ በለት ምስክን ኢላ። ከምኡ ትበሊ ጽዮነይ ጥራይ ይሐጉሰክ እምበር ንምንታይ ወላ ዘይትጸፍዕኒ ንዓኺ ኢለ ኩሉ ክቕበል እየ በላ። ንሱ እውን ሓጐስ ዳኣ ድሕሪኻ ተሪፉ እንዲ ክብራበይ ግን ከኣ ክልቴና ካብ ጣዕሳ ኽነዕርፍስ ንምንታይ ንስኻ ዘይትምርዖ? ኣነ ሓሳብ ኮይኑኒ ዘሎ ናትካ ከምዚ ምዃን እዩ። ናብረ ኸይፈተንካ ሕልምልም እናበልካ ከይትተርፍ ይጭነቕ እየ በለቶ። ነጊረክ እየ መርዓን ሓዳርን ንስኽ ዘይብሉ እንታይ ትርጉም ንዓይ በላ። ንሳ ግን ቁርቢ ሓሰበት እሞ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ውላድ ዝበሃል ነገር እከሎ ዘርእኻ ምቕጻል ኢላ ክተእሙ ነፈተነት። ንሱ ግን ሕጂ እውን ናትክ ምስሊ ዘይርየሉ ውላድ እንታይ እዩ ክገብረለይ? እዞም ክልተ ደቀኺ ንሳቶም እዮም ደቀይ ዝመስሉ በላ። ከምኡ ኣይትበል ክብራበይ ካልእ ይትረፍ ነዲኻ ረአ እንኳ ሓደ ውላድን እኮ ኢኻ ንስኻ ክትወልደለን ክንዲ ሽሕ ክትኮነለን ክንደየን ዝሃርፋ ዘለዋ በለት ጽዮን። ኣብዚ ዕላል እዚ ተመሲጦም እንከለዉ ክልቲኦም ናይቲ ናይ ሰብኣያ መኪና መፅያ ደው ዝብል ናይ ሞተር ድምፂ ኣይቕለብሉን። ክብራብ ክምልሰላ ምስ በለ ግን ሃንደበት ጽላሎ ሰብ ኣብ ልዕሊኦም አንጸላለወ። ክብራብ ዓይኑ ጽዮን ተኸቲሉ ግልጽ ምስ በለ ኸኣ እቲ ሰብኣያ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ነበረ። ክሰርቁ ከም ዝተረኸቡ ክልቲኦም ርእሶም ደፍኡ። እቲ ሰብኣያ ብወረወረ ይሰምዕ ስለ ዝነበረ እቲ ወዲ መን ምዃኑ ብኡ ንብኡ ገመተ። ካብ ምግማት ሓሊፉ ርግጸኛ ብምዃን ኣዒንቱ ብሕርቃን እናንፈጥፈጠ ስምዓታ ደርባይ በለባዓውታ ድሕሪ ሕጂ ጠቓ ሰበይተይ ከይርየካ እንተዘይኮይኑ እንታይ ከም ዝገብረካ ኣይትግምቶን ኢኻ ኪድ ውፃእ ካብዚ ገዛይ ኢሉ ንኽብራብ ብዃሌታ ዝበለየ ክዳኑ ጎቲቱ ካብቲ ድኳን ኣውፅኦ። ኣይትተንክፎ ኢላ ጽዮን ክትዛረብ ምስ ፈተነት እውን ብጽፊዒት ሃሪሙ ስቐበላ። እቲ ብፍቕሪ ዝነደደን ብኣካላት ዝደኸመን ክብራብ ግን እታ ንሰሊኣ ክብል ክመወስ ዝኽእል ኣፍቃሪቱ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እናተሃረመት ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን። እቲ ሕርቃንን ጓህን ካብ ውሽጢ ሓሊፉ ኣብ ርእሱ ብዘስካሕኽ ቃንዛ ተሰምዖ። ድሕርቲ ፍጻመ ክብራብ እፋፌት ናይቲ ሹቕ ካብ ዝረገጽ ሰሙን ሓለፈ። ጽዮን እውን እንታይ ኮን ኮይኑ ኢላ ክትሓስብ ብጭንቀት ክትመውት ደለየት። ካልኣይ ሰሙን ሳልሳይ ሰሙን ሓደ ወርሒ ምስ ሓለፈ ግን ጽዮን ኣይከኣለትን። ኩሉ ነገር ገዲፋ ዘረባ ሰብኣያ ኸይፈርሐት ናብ ገዝኡ ኸይዳ ክትበጽሕ ወሰነት። ንጽባሒቱ ንግሆ ነታ ኣረገይት ዚንጎ ናይ መረባ ማዕጾ ሓሊፋ ኣደይ ከመይ ሓዲርከን ገዛ ሰብ የለ እንድዩ እናበለት ናብቲ ዘፍርሕ ድባብ ዝዓሰሎ ጸባብ ኣጉሎ ገዛ ኣተወት። ክብራብ ኣብ ዓራት ተጋዲሙ እቲ ኩሉ ዝተሸከመ ሓዘን
ናይ ስደት ከርተትን ሕማምን ተደማሚሩ ንውሽጡ ዲቕዎ ብሕማም ተሰኒፉ ነበረ። ጽዮን ቅርብ ምስ በለት ኣካላቱ ረኣየቶ። ንውሽጢ ዝኣተወ ኣዒንቱ ብጫ ዝተቐየር ሕብሪ ገጹ ዝወፀ ናይ ምዕጉርቱ ኣዕጽምቲ ተመልከተት። ኣብ ወሰን እቲ ዓራት ኮፍ ኢላ ዓጽመን ቆርበትን ጥራይ ዝተረፈ ኢዱ ብኽልተ ኢዳ ሒዛ ግና ስሙ ኸይጽውዐት ንብዓት ከም ዝናብ ነሓሰ ክውሕድ ጀመረ። እቲ ፍቕራ እቲ ቐንዝኣ ኩሉ ኣብቲ ንብዓት ይግለጽ ነይሩ። ክብሪ ኣብ ድማ ንዓኣ ምስ ረኣየ ኣብ ውሽጢ እቲ ኩሉ ስቓይ ኮይኑ ክምስ ክብል ፈተነ። ብሰንኪ እቲ ሕማም ድምፁ ኣዝዩ ትሒቱ ጽዮነይ ድሓን ዲኺ ኢሉ ሓተታ። ኣብ መንጎ ሞትን ህይወትን ተቐርቂሩ ንባዕሉ ኣብ ዘይድሓን ኮይኑ ናታ ድሕነት የጐድሶ ነይሩ። ድሓን ክብሪ ኣበይ ብጣዕሚ ድሓን እየ ንስኻ እንታይ ኢኻ ኾንካ እናበለትን ከላ ኣብ መንጎ እዚ ኣዲኡ ካብ ደገ መፅአን ከመይ ሓዲርክ ጽዮን ጓለይ ኢለን ብጎና ደው በላ። ጽዮን ንብዓታ እናደረዘት እንታይ ኮይኑ ቁሩብ ሕክምና ተራእዩ ነይሩ ዶ ኢላ ሓተተት። ኣዲ ክብሪ ኣብ ብጓሂ ኣይነፀረሎምን መስለኒ ወላ ሓንቲ ይኮነን እዮም ዝብሉና ኣብ ክልተ ሆስፒታል ወሲዱ እየ ነይረ። ብድሕሪኡ ግን ዓቕሚ ስለ ዝሓፀረኒ ማይ ጸሎት እውን ፈቲነሉ ዝኾነ ለውጢ ግን የብሎን ከምዛ ትርእዮ ዘለኽ እዩ ኢላ ንብዓታ ኸይወፃ ትቃልስ ዘላ ትመስል። ድሕሪ ዝጽዮን ናይ ሰብኣያ ነገር ከየገደሳ ድኳን እናዓፀወት ንሶምን ዝኣክል እናተመላለሰት ትርእዮን ትከታተሎን ነበረት። ክብሪ ኣብ ግን ለውጢ ይነበሮን እኳ ደኣስ ይብእሶዩ ነይሩ። ሓደ ኣጋሚሸት ከኣ ከምዚ ጽዮንን ኣዲኡን ኣብ ጎኑ እናሃለዋ እንከለዋ ክብሪ ኣብ ከም ምልፍላፍ ነገር ኣበሎ። ጽዮነይ በለቢ ኢዱ ኣጻብዕታ ክሕዝ እናፈተነ ጽዮን ኢዱ ቐዲማ ሒዛ ኣለኹልካ ክብሪ ኣበይ ተስእባ ሓቀይ ድሓን ትብለኒ ነይርካ ኢላ ንብዓታ ምግታ ኣይከኣለትን። ክብሪ ኣብ ብዝደኸመ ልምልም ብዝበለ ኣዒንቱ መጀመርያ ንኣዲኡ ርኡ ተመሊሱ ንጽዮን ኣተኪሩ እናጠመተ ክትንስየ ጽዮነይ በለ ነታ ናይ መጨረሻ ትንፋሱ ኣኻዕቢቱ ግን ከኣብዚ ህይወት ኣይኮነን እዚ ህይወት እዚ ንዓና ኣይኮነን ኣብ ካልእ ህይወት ኣብኡ ተንስየ ክጽበየክ እየ ፍቕሪ ኣይውዳእን እዩ ስለዚ ኣብ እውን እንተኾነ ካልእ ወላ ሓንቲ ኣይደልን እየ ንዓኺ ጥራይ ዝደሊ ጽዮነይ ኢሉ ማይ ከም ዝጸመአ ሰብ ከናፍሩ ብመልሓሱ ኣተርኪሱ ጸጥ በለ። እታ ናይ መወዳእታ ትንፋስ እውን ብኡ ቢላ ወጸት። ድኹማት ዒንቱ መሊሰን ቋሕ ንኸይብላ እውን ንዘለኣለም ትኸደና። እቲ ኩሉ ቓንዛ እቲ ኩሉ ናፍቖት እቲ ኩሉ ሓዘን ኣብታ ህሞት እቲኣ ኣብ ቅዐ። ናይ ጽዮንን ኣዲኡን መሪር ኣውያት ካብታ ጸባብ ገዛ ሓሊፉ ኣብ ጎረቤት ኣብታ ዓዲ ተጓውሐ። ግን ከኣ ነቲ ኣፍቃሪ ክብሪ ኣብ መሪር ኣውያት ዝመልሶ ይነበረን። ፍቕሪ ምስ ጸምአ ከይረኸባ ክንየው ዓለም ተጓዒዙ። ቅድሚ ሕጂ ፍቕሩ ብሃብታም ሰብኣይ ክምንዛዕ እንከሎ ኣይተዘረበሉን። ሕጂ ግን ብፍቕሪ ከም ዝሞተ ኣብታ ንእሽቲ ዓዲ ከም ሕሱም ተወረየ። ፍቕሪ ይውዳእን እዩ። እዚ ዛንታ ግን ኣብዚ ዝውዳእ ተፈጸመ። ክቡራትን ፍትዋትን ቤተሰብ ምሆሳር ንሎሚ ዝተዳለወ ሓፂር ፍቕራዊ ዛንታ ንዝመስል ነይሩ። እንተፈቲኹማ ናብ ካልኦት ቤተሰብ ምሆሳር መታን ክትበጽሕ ሼር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ምዉቕ ሰላምታ እውን ይርስዓኹን። ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ሰላም።